weeks na paggamit ko po ng ikarma, naramdaman ko po na gusto ko nang kumain. At parang sumasakit po itong mga balagbag ko na gusto niyang talagang pilitin ako na magbawas. Nung nakabawas ako, ay nakaginhawa na ako. At saka itong mga sakit ng karamang ko, yung mga maging bugnutin ko, gumaan po ang pakiramdam ko. Mula noong na-meet ko po ang ikarma, hanggang ngayon po, ikarma na talaga po ako. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. DWIZ. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Agaw na Biyernes, Pitsajes at bulan na Oktobre taon 2025. Jada kabyangan na saray Chinese at atiga gimira ayan pizza walay celebration. Walay celebration dara niya. October 10, 10-10. Nayarin Mooncake Festival or Anton Klasin na Festival Kasitan. Naani ta i-search tayo raratan ta amay-amay may-amay sa manririgalo, may-amay iray mangipapataway na sararatay mooncake. Salamat. Untan iran panangaruyo. Yapilayo kami sa tay selebrasyon nyo. Aray manuna niran impormasyon na balita, komentaryos. Iparungtal na saya na programa tayo Orly in the morning. Kantabay ko technical side si Ka Edwin Inong. Sana wala tayong mga aberya ngayon. Ka Edwin, parang awa mo na. Maabig, magayagan kabuasan at balang sinansakay at pinablin na dumuringal na sayang programa na imbang nga bigat, na imbang agsapa kada kayo amin na po. Good morning at magandang umaga po sa inyong lahat. Only ligada at 421 yagos projects. 421 Yagos project or about 8,000 flood control projects. Yaaya nalmuan niya non-existent at ginawan inspection na kabiyangay Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines and Department of Economy Planning
and Development or Economic Planning and Development. Tan Public Works Secretary Bin Dizon gayla tanakarakuloy awa. Agaylayan na karakul at ating gagimira ya ghost projects jad bansa tayon na Pilipinas. Tan umpapaway the bulk the saratan kabalgan o karaklan at wala the Northern Luzon amo. Kailangan umpaway iraratan. Yan nakabatan tayo. Ani, unti tira si Manong Chavit da Singson. Baba na tan tulay presidente, kay iba ton Ilocano tan. Sinuportan to ni si Apo Bongbong Marcos at samay apalabas ya eleksyon. Kanyan ibabaga to dyan mismo ya probinsya ng Congressman Sandro Marcos, mismon probinsya ng Apo Bongbong Marcos walaray ghost projects or substandard Iran projects or sangkabalgan ya pundumot sunito pakditan. Jad palapag lante ng Secretary Vince Dizon en kwanton non-existent iraratan na ginawada so inspeksyon nakabiyangay Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Department of Economy, Planning and Development. Dan siyempre sa DPWH. Imparong talitan, kaibad sa ta Independent Commission for Infrastructure o dino ICI, yaing kwanton uliligada at 8,000 na projects ya in-inspect dararaja o dino ng kandak irana inspeksyon. Ninangnang iraratan sa physical validation na ongoing and completed infrastructure projects adintiron bansan na Pilipinas. Si karaya kunoy ng kandak iraray PNP tan Armed Forces of the Philippines ang gamanuntan ang apoy formal arrangement Department of Public Works and Highways. Unong adkinan Secretary Dizon sa report na Armed Forces tan Philippine National Police tan DIPDIB at insubmitila tan kabiyangan mutlay Public Works Undersecretary Arthur Bisnar yang ipresenta na saratan niya consolidated inspection updates na sa ICI. Nawat dalaratan niya bitlaran na report. Mga 8,000 iraratan kwanto ya sites ya binibisitan ng kandakan na sa inspeksyon. Daisat nitan, malagnitan, ikumpara tayo kanda entire universe of government infrastructure projects kwanan Secretary Dizon bangbalat si Katulaya so umpisa o dinos simula o inga pula. Araya at ginawa nationwide yan na-verify so actual project and existence na bitlan na projects da silong na government infrastructure program tan concern over so-called ghost projects. Pati hospital at ati gagimira niluuban mutla na sararatay buaya tansay linta.
Legan niya una alarm so investigasyon at saratay substandard tan go sa projects and platay flood control. Umpapaway met natan iraratay proyekton pangkwakwartaan met nasaratay private contractors kasabwat iray corrupt official na Department of Public Works and Highways. Impalapag ng Senador Sherwin Gatchalian ya bilyon-bilyon mat ya kantidad. So tinawag ya haunted health centers na saray aya at ipipilamat isususumat ada satay controversial flood control contractors ya singa si Diskaya unong at kinan na Gatchalian at walaan mat iraraya kwanto na 11 billion ya agni asumpal ya health center tan hospital. Unong senador arayan na health center tan hospital at pinabayaran la tan inumpisaan latan duara o taluran na taon la so apalabas. Impalapag na Senator Gatchalian ya walay kabuuan niya 319 ya health center tan hospital ng kasigmasibat iran na probinsya jada bansan na Pilipinas. Ano unong at kinan na Gatchalian una abot at 11 billion ya kantidad na proyekto so adiscobre ya karaklan ada sararatan at agauntumang aya at kapag kabiyangan na satay Diskaya Pacifico Carly Tansara Diskaya ya umpapaway at investigasyon at sikaramat lamlamang sa making project at satan ya agni asumpal. Mampasnukla kapasnukla tate gagimira. Hiray totoo, nilira at say pakakalustay. Nakwarta tayo, ya mampapahirap tayo at wadtambalat, ya mansasamit, irarayan opisyales. Kanya mamapasnukla, unal sala, so totoo at tatay gagimira. Pati hospital la, umpaway mutla, suuntan iran maanumalya. Ayala, may aalaga rin tayo, ya talagan na kumun wale malak na ba na tuwaya investigasyon no jad satan niya karakel ya abitlaran na proyekto ya araya at aga-asumpal o dino substandard o dino ang gaginapuan iraratan dakil kwanda dakil itan ay dapat mangipaway mutlara kumunja at Region 1 jad Region 1 tadakdakil iraratay aga nasusumpal irang klase na proyekto. Bilyon-bilyon niya kwarta. So napiperdid sararatan niya Ghost Health Center tan hospital. Unggaga po nilabat niya, ginapuan nilabat niya supan imbestiga nan Gatchalian. Unggaga po nilabat. Batay mutla ada saray ipapasabi at kinan na senador ya amay-amay ni iraratan so haunted hospitals. Jada agawa ya 6.9 magnitude ya yagyag ditan ada Cebu noong Septembre 30 walaray ospital kwanto ya araya at anang so untalan singa damage
Adural iraratan niya kabyangan na health center Tansaray Hospital ya si Katuya so angi palutnag o dino angi paway angi parungtal nauntalaran nagagawan katiwalian aratay sub-standard ya ginagawaran health centers ya araya peligro irarata na tatay gagimira no untira suyagyag huwatan suyagyag dakdakal so inatoy ada samay agawan yagyagitan ada Cebu anyan na amay ipapalapag tayo lante ayay kabyangan na saratay wrath of nature araya su force majeure or araratan su kalamidad si kararaya su mangipapaway na kabulukan na saratay proyekto na gobyerno sa ikwanang gatsalyan balbalag su tinubo na satay private contractor at saray GOS flood control projects taan aray GOS health center and hospitals yanayarin mas balbalag ni so kinita na kontraktor ya kisabwatan at saratay kurap DPWH officials. Say problema dakela at ati gagimiratan niya pimapaway iran na kabyangan na sararaya so alid sa anomalies pero ang gapumat so nakakaso ang gapumat ni akulong ang gapuni akulong tanakaso eda sararaya ya abitlaran na maanumalyaran na proyekto. Lautlat imbasura la na ombudsman iraramay in file iran na kaso si DPWH Secretary Vince Dizon ang i-file na complaint ng September 11 kontra at saratay DPWH Bulacan officials and contractors at aray ipapalapag ya GOS sa flood control projects yamang kantidad na milyon-milyon bangbalot ararayan na reklamo, complaint at immediately downgraded kasumpalan niya ang iter si Dante Vargas na order direktiba manlalapod Office of the Ombudsman ya kwanton imbasura iraratan so high profile cases ya involved iray top government officials. Sa resulta tutan, ya amin na complaint sa impile samay period na September 7 to 16. During the saratan ya period while gagawin la so abitlan na investigation at pinatunda iraratan impawil at samay evaluation status imbis siya araya at active tanwad tala so underwila so investigation pinatunda iraratan sa bitlarang kaso natanay panuntutan at ati gagimira siya pa'y nadusad sa atanay siya pa'y nakulong eda satan ang kapumat impact sa patunda suntalan investigasyon at saratan niya kaso pati saratay kabyangan na Senate Blue Ribbon na committee then asinggerla ya bitlaan la so talagang mastermind at sararaya ya trilyon niya kantidad na kwarta da para saratan na flood control project impatunda sa investigasyon mi parparamot itan at saray karakal iran droga ya na kukumpiska na sa Philippine National Police tan na pidiya yajad karakal tunilada iraratan niya droga
anggapo sususpek anggapoy kaso hangga manuntan wadtan iraratan niya ebidensya. Anto si Rinay, legal lan amin si Rin natatay gagimira, legal numantako ka na milyon, pero numantako ka na kantidad na piso 2, nakulong ka. Amay-amay si Ipapaway Daya Ghost Projects. Amay-amay si Papaway Daya Sub-Standard Projects. Walamot lararatay mangi mamblablag, mangi papawaylatan, pipicturean da, bibidyon da laratay ag asumpal iran na proyekto. Ya araya kwanda ababayaran la. Pero ang kapumot ni hangga po ni suntalaran na ni sampaan na kaso. Jad karakal na sararatan niya babagan Ghost Projects or maanumalyarang klase na proyekto ya uliligadad 8,000. 8,000 ya binilang itan niya proyekto da ginawan ocular inspection. Pigara kasidya da luyag na Pangasinan. Pigara kasidya Region 1 iraratan ya sub-standard tan Ghost Projects. Agdamot ni Ipaway. Agdamot ni Ipaway. Laut lano kaalyado da. Iraratan sa kabyangan na sare opisyalis da local government unit. Kaalyado da. Iraratay kongresista. Nga mahilig insert. Masamit so insert. Masamit so pangisuksak. Kanyan na amay kwantayulante, Diyosla, sa Diyosla so nanggawa na pulaing tapyan umpawil, ampaway, irarayang klasiran irregularidad tan anomalya. Ginamit so nature, bagyo, yegyeg, dulap, wadtan irarata na tato'y gagimira. Araraya, ya klasiran na kalamidad. Anggapoy pukul dararatan. Anggapoy pukul. Pero, gay-gayon to kabalat. Anggapoy pukul dararaya. Aliwan singa sararatay pulis, military, ya superior sa strength dararatan at panamaglimot na sarate armas da. Wala ratan, yan nagamit da. Pero araya, ya kabyangan na say wrath of nature, ang gapoy pukul daratan. Say danom, ang gapoy pukul to. Say dagem, ang gapoy pukul to. Yegyeg, ang gapo. Pero nausaritan, yamang gaygay, mandural. At sararatan, ya abitlaran infrastruktura. Ya umpaway suuntalaran maanumalya, ya kabyangan na saratan niya proyekto. Kanyan na amay kwang ko, misalamat tayo met ad nature. Misalamat tayo ad ararayan na katastrofe, force major, wantun tawag tayo sa araraya. Wrath of nature. Pisalamatan tayutan, talukasan to. Lukasan to. Suntalan maanumalyang klasin na proyekto. Singasatan, agawa sumaksila yegyeg. Ano by the way, ng karuman, wala lamot man ay agawan na yegyeg. Although agko alik na, biyabiyahe tayo, wala tayong luganan. Siyempre, mo basta-basta naliknatan. Ibabagad 4.8 million, yang 4.8 million, 4.8 magnitude kung kukumon. Napanlalaukang kulaingin. So, nakalamidad tang kantidad. Okay, 4.8 magnitude earthquake. Yagawatan at Pugo La Union. Ya alik na at Baguio City. Tan alik namot somewhere at Pusurubio. Tan Sison. Kwanta jad Dagupan. Ordanita. Kumot nalik na.
So ayala, wad talare mantutumbukan lay kalamidad, umputok ere bulkan, yeg-yeg, delap, bagyo, natabunan tila, nasararatan niya kalamidad, pero ditan umpapaway balat. Jad panamaglay nasaratan na kalamidad, ipapaway to sumaanumalya, iran na kabyangan na sari proyekto na gobyerno. O imagine nyo tan? Na nagawa sumaksila yag-yag ditan at Cebu, aratan, pimaway iraraya, so anapundararatay clinic, hospital, wala ray sub-standard iraya klasin na hospital, ya araya imbis ko mo niya pangibatikan na sari pasyente sikarani, so natabunan ditan. Gabay timot, ya nagawatan, ya investigasyon dya, edluyag na Pangasinan, tadakdakal iraratay, wadtan ira, ya edipisyon, agmutla na susumpal. Pigapigay taon lararatan. Ya aga na susumpal, akin kasi. Kabaton tayo, akin at wala tay pundututan, wala tay budget tutan. Rarayang klasin na proyekto, wala latay non-advance, nasara tay mobilization fund, non-advance nasari porsyento. Tantayo, dakdakal iraray nakakatungtung tayuran kontraktor. Ya ibabagaran agara makasingil. Agara makasingil ang gamanuntan, asumpal dalara may projects. Ang gamanuntan, wala may tatawagan tayong progressive billing, pero agdara babayaran. Lautla, no sararata niya kontraktor at kalabanda at politika. No sinabi bilang, mangitor tayo na ehemplo, arara may kontraktor sa panaon ng dati ya gobernador, Amado Espino, junior or senior, aratan at walalare asumsumpal daran proyekto, pero agdanira binayaran na sayan administrasyon nagiko. Wala untan ya sitwasyon. Jad arom ira, aliwala ba la jad kabyangan na local government unit. Singa jad syudad na dagupan, wala ray proyekto na asumpal ditan. Agdamot ni binayaran, singa sa tay proyekton ginawa ng Mr. Alex Shapno. Ang gamanuntan, walalay desisyon. Da korte at ato'y gagimiram bayaran. Agdamot ni bayaran, tas ikonda angga po ni. So, availability of funds. Ninyo raratan ya diskartimat. So, dakil, iraratan niya kontraktor sa ganababayaran, lapo at politika. Sakitan niya isyo, lapod politika, agdabayaran, iraratan niya kontraktors. Okay, dumamot itan niya isyo, pero sa isyo tayo talaga dyan, isintro tayo, aray government projects. Aray government projects, siya agay la. Delay na sararatan niya pakasumpal na abitlaran na proyekto, ya tao-taon la. So apalabas, at agni asumsumpal, iraratan, ya abitlaran proyekton, akapan advance la. Iraramay kontraktor at anggapoy pundo. Wala ray mampapublish iratan niya on this site will soon rise. So unyang klasin project amounting to unyang klasin kantidad. Siyempre wala interesadong kontraktor. Una singgiratampol mitutungtong lang kinan na opisyal. I-award ko lang sika. Pero ang tamlatan, i-advance tumutla, tatay gagimira, pampalubag loob, as gesture of gratitude, in pauna tula, so 2%. Tamanaya, ang gapunipundututan, agmut ni manaya, igapuraratan niya proyekto. Panuntunatan si kontraktor, abitin, umpaspasyar nata na opisina, nan opisyal, iamot, tanda,
agdalara pitungtungan, agmitla na nang si opisyal. Mayamay agtibagan rason, ya abilin mitlaray tutuod opisina to niya. Tala. Kanyan kaskasan mo't irarayan kontraktor, ya na-advance la, ya si antada at ipakurang gapularatan niya proyekto. Tamanaya, drawing nilang bengat. Araya dapat. So, ipaway yun, ipalyo'y kaso. Ya milyon-milyon ni iraratan niya kantidad. Walamat iraramay asumpal dalamay project da agnira makasingil. Siyempre no gagawan tayo proyekto, wala may tatawagan tayong progressive billing. Nantulara maasumpal mo sama na project. No piece 1, piece 2, tapis. Iter mo natan. Iman so kin mo. Billing mo ditan. Ya singil mo. Nya may asumpal ko. Ang ganatan ang gapuni so binabayaran da. Asumpal lararatan niya proyekto. Dakeltan na tatay gagimira. Saya i-report natan ng Secretary Vince Dizon, tan ay ipapalapag mo't ng Senator Gatchalian. Uila kumun yan nasabi-sabi tayo dya Region 1 tan aratan at ipaway iraratan ay maanumalyaran na transaksyon ada sarayan na kaplusan. Warinta minutos kasumpalan na alas 6 ada kabuasan aray reklamo yo. Ya ipapasabiyo da sayan na programa tayo. DSWD lalamat sututo ko yun yun naani ni raratan. Jatini, unsintro ada sayan issue tayo nilira ada sayay infrastruktura ya mipi peligro so bilay tayo. Mipi peligro so bilay tayo. Tani agtayo antay. No kapigay isabi na satay the big one ya tatawagan ja ed Luzon. The big one, hatay maksil, yayagyag, yaunabotan at mga intensity 7 patagay. Ya unong ad report na PBOX at dakal so umpatay at satan. Lautla at Metro Manila tasi population density ditan karakal na to. Ang karakal na saratay tallest building ditan. At aya so tatakutan kabalayan pero ang gapumot sa makapangibaga no kapigan niya unsabiitan. Aliwan singa sararatay arum ira ya naala ed untalan na walareg may nausar ira ya na monitor iraratan ya singa say bagyo. Unyan agaw unsabi so bagyo. Pero mampasnok si Apo Presidente, hindi na tinutupad ni bagyo ang kanyang schedule. Okay. Sa pag-asa, nabasa to, nanengning to, na-monitor to. Unsabi, subagyo. Maksil, sudagem. Walay iyan to kakasil. Kilometro kada oras. Siplog, paspas na dagem. Nabasa tutan. Antadano, anton agaw, so high tide, tan panon to katagay. Tan low tide. Nabasa dararatan. Nanengning dararatan at panamaglay na sarate teknolohiya. Pero, sayay yegyeg. Ayay yegyeg ang gapone. Suntala ya instrumenton mangipaneknek no kapigan unsabi iraratan. So tatawagan niya the big one. Wala rin nagagawa. The big one, di man ad Cebu, the big one ad Arumirampasan. Pero
amay talagan tatalaran tayo tayay noong kalaw kunutan so Manila Trends at dakil kwanda so umpatoy at satan. Aya, may pipiligri bilay tayo, ag tayo antay. Tayo anta, no, kapigan unsabi iraratan na tatoy gagimira, kanyan nakaukulan la, nakabatan tayo, ni iner irarayang klasin proyekto, ya substandard, o raga natutuloy iraratan. Ninangnangan tayo, kapigan lambangat, nan inaguraan iman so taytay, diman at Isabela, Cagayan, I think, marakarakop. Bali-bali, after 1 month na sa inauguration, wangga po ni sa bulan, alusbo, akusbo, so abitlan taytay. Diba? O, agawala lamot itan. Agawala lamot itan, diman ad Alcala, Cagayan, nan kapigan labat, diman ad may tatawagan dan Pigatan Bridge, at Alcala, Cagayan, taluran ang kakabalag ya truck, ya walay kargaton na pagay. Sabay-sabay iraratan ya dimmala na dabitlan na taytay, kasabida at paglay, apaldwa, so abitlan taytay, akusbo at ati gagimira. Diba? Ang manuntan, ang gapoy, inatay, pero amay-amay sa sugatan, kabilang lararamay, driver tan, pahinante. Siyempre na damage ni raratay luluganan. Kanya nagtayo ni baga walad peligro so bilay, nabalang sinansakay, numambilang si katayo at umbiyabiyahe, walad sa kaya building, yagtayo ilaluan niya, arata na building manaya, at makapoy, si struktura tutan, mainumaya na giba. Paano tayo makasiguro? Paano niya makasiguro iray umbalay? Ya ararayan klasin infrastruktura, ya ginawa na gobyerno, at duga, at plan and specification. Diba? No araramay balayang to, bilbilang, at talagan na atumbok, sukakapal, katibay, nasararatan na balayang, o dino, pinitpit dalabat iraratan. Ani, pimawayla. Diyaad Pangasinan, agawalatan. Diba? Akusbo may taytay. Diman Bayambang. May Romulo Bridge. Dagawa. Kadalan na truck. Yambulat. Yagdamot la kasi babantayan iraraya ya taytay tayo no kasi at sarag to ni no pigaran tunilada ni kasi susaragton sa batan. Hangga pumot amoy manggagaway ocular inspection, kanyang bipipiligro, agawalatan ha. Agawala di Isabela, agawalad Cagayan, agawalad Pangasinan. Sa itatakutan tayo natan ayay Carmen Bridge. At ati gagimira, pigay taon latan, kasumpalan na samay Maxil Layagyag ng July 16, 1990 ng Akusbo. Itan, sabitlan taytay. Aya kasi, matibay kasitan, o pigay taon matla sa palabasitan. Pero, si kayo, nung biyahe kayo, ditan, Carmen, wala kayo tan, Rosales, di ba, watang kayo at Carmen Bridge, at matraffic, at nalik na yo, noon dalan lararatay luluganan, lautla, noon dadalan laramay ang kakabalag at truck, 10-wheeler truck, 6x6, natatakot ka, yawaddan edda tapo na taytay, tamanggalaw, unggalaw, natatakot ka, tabaka nakusbutan, wala kasi sugagawaan na DPW at satan. Yamang kakandak ira, nasararatan niya inspeksyon, taneneng-nengen, no how stardi, itan niya abitlan taytay, no saragto ni kasi, tapi ano no agtula nakaya, at aglaraman paluob kumon, nasararatay, heavy trucks and heavy equipment, ya undalan, at abitla,
ya Carmen Bridge. Tadelikado makapataktakot. Wala ray opisyalis tayo, walay congressman, walay atagay opisyalis tayo, ya jadluyag na Pangasinan niya ang takot, ya undalan ditan. Ang takot ya undalan ditan. Unlibur ira, andi bali latay, arawila, uray no nawatiwat apo, kunana ni apo Vice Mayor ni apo Congressman nga nakatungtong ko, dita, ti kunada, uray no nawatiwatan apo, ti pagdalanan mi, mabuti nga kon nga dumalan, dita Carmen Bridge, kwanto? Siguro na experience yung mutitan. Nuula tayo tan Rosales, ula kay Metro Manila, ditan tayo undadalan, di ba? Nasabim di man Carmen, matraffic. Paulad Rosales, paunla Santo Tomas, paunla Manila. Wamang kabpaglay. Na undalan iraratang kakabalag at truck. Sang gano may kaparam labalan SUV, unggalaw Unggalaw, mambibrate. Natatakot ka. Natatakot ka at sa tanya bitlan tay. Kanyan sari arom, manlibur lara. Kasabi dalad ordanita, ulalara di man, expressway. Di man larang, gano mambayar lara tollgate. Gano arawi, tanlibur nda. No singa ula kabilbilang Rosales, dalang kad ordanita, dalang kala di man expressway, libur kala. Makasiguro ka ni. Dalo, shortcut di tanad Carmen, ag kanimang bayar na tollgate, pero may pipiligro, subilay tayo at ating gagimira. At sarayan, dadalanan tayoran taytay, tagtayo anta, no araya makapuila, tan, nasabiang ka na sa ate, bigwan di man, naplag kaya sipor. Paano tayo makasiguro? Paano tayo makasiguro, ya araraya, ya dadalanan tayoran na taytay, ginawa na sarate kontraktor, kabiyangan lay DPWH, at matibay. Paano to'y? No aratan niya dadalanan tayo manaya at sikatulaya man sumangawit at sikatayo kinay. Abot. Yung dinadaraanan mo ay maghahatid sa'yo sa hukay, sa huling hantungan. Ay delikado tati gagimira. Naikong kulangula, ag tayo ilaluan, ang tagawa di man at Romulo Bridge. Iman Bayambang, di malalabat iman su dump truck, yanap no na grabolansan, akusbo, so abitlan taytay. At atanay, su Carmen Bridge, dakdakil su undadalan ditan, ya heavy equipment, dakdakil su undadalan niya tin-wheeler trucks, saneng gravel truck, tawalay kwari di manadliksab tutan, ay makapataktakot at ating gagimira. Nang nangyutan. Italara ehemplo, Alcala, Cagayan, Akusbo, Sutaytay. Ibanit Sabila, Akusbo, Sutaytay. Inerni, iraratan niya paspasan. At wadya yaon sasabi, irarata yag-yag, yag tayo ilaluan. Singa ng karuman, di ba? Makmaksel yag-yag, kwanda, di ba? Baguio City, ditan, La Union. Ag tayo ilahaluan man, yaon sabi iraratan, ya klasin katastrofe. Agni natutumbok, iramay advice ng saman. No natandaan nyo, aray kabyangan na Japanese engineering, or engineers I should say, na 1990 earthquake, di ba, asalanta tayo, Northern Luzon, Central Luzon,
Asalanta tayo na sa ating Maxila Yugyug 1990 unabot at 7.7 magnitude sa siyudad na Dagupan ng kulaps sa Taytay, Magsaysay Bridge, Itanad Perez, ng kulaps sumat sa Taytay, Diman, Eda Carmen, amay-amay iraray building jaya Timutungging. Yang ganatan, watan niraratan. Ya agdani raraya ginalaw, agdani raraya dinimolish, agdani pinutek iraratan, maong labat, tayo kaabay na sa istasyon tayo, ay building na istasyon tayo, ay kaabay to jay, at dinimolish dala, taatang pimatog eda saya building tayo. O building na bitbox, mangkukumon. Tanan na Maxila Yugyug sa agawa ditan ed Abra, ya anggaman ed Ilocos, alik na tayo dya, ed siyudad na Dagupan. Wadya kami tagay saman wadya kami tagay. Siya balang ko ed kini, nahanagluwak, natakyak lamo kang ko. Impagat ko, ni ba na wala ed CR ed saman, impagat ko. Nilukasan kong tampol so CR, hanapin maway, yugyug mas, ang kanang ng kulara ramay, kuryente, tower, itong galaw-galaw la, maksin man na yugyug. Kabalayan, si katumay sa kaya rason no akin at sinalatan na tampol, ng pagawaran tampol na balon Taytay ditan at dawul. Kay bagaram makapoy lalanti, kuno itan sugu Taytay at dawul, tagim malaw, kanyan, sinalatan itan. Sarayang kaprasan, balo lang Taytay, so dadalanan tayo. Agang gano agang gano man. Nangyutan ay. Wala la kasi sunang kakandak na ocular inspection at saray buildings, dyan syudad tayong Dagupan. Sige pa. Tepatentipan, walay report naman lapod engineering office at satan. Sa ibabaga na sa Japanese engineers saman, lapulanti sa liquefaction dyan syudad na Dagupan, mostly dyan swamp. Aga nayari sumampalagay kwanda na taragay irang building. Atan, so advice ng saman, nasarami Japanese engineer, siya limadya, syudad na nagawatan sumaksil, yayag-yag ng 1990. Atan sa advice na, kailangan umampalagay kayo mga 3 to 4 story lang bangat, aga nayari so high-rise. Tansimbaga na Japanese engineers, nasaman. Pero, nanunung tayo natin, amay-amay sa mga ipapaalagay na tatagay building, wala 11 story, wala 10 story. Siguro, dumamutla natin so tawagan tayo teknolohiya. Tumalay teknolohiya, kanyan, ipapalagay dalaratan niya ataragay iran building singaditan at University of Pangasinan wala tagiditan niya balon building nga ginawa da atay Bayani Hall atagitan na building wala ni ayay Putura atagay iraratan niya building 8 to 10 stories iraratan lapulantid wala la subalon teknolohiya kanyan lagin ay papaalagi lararaya yang kakabalag ira taraga iran building dyan syudad na Dagupan. Despite at sama impalapag ng saman na sa Japanese expert, Japanese engineers, tantayo mo ila sa Japan, halos nag-agaw lati iyag-yag ditan at singa ang kapudala, ang tadala so gagawin datan at bansan na Japan no nasasabi suntan iraya yig-yig tan satay tsunami. Sika tayo ni experience itay tsunami jad Dagupan, Wila Kumon, Pangasinan, aglaratan kumon unsabi. Tapi tila masyado na salanta tadakal subilay natigway satan. Tamay sumanayam ditan gilig na dayat idasal tayo aglatan kumon unsabi. Gamanuntan ang kapuman ni history natandang kun wala agaway untan. Pero latayo od sararaya walay building di ditan ed Perez
Walay building ni dita na Piris na dadalan yutan. Apektado iman so building na sa Guanzon. Diba? Imangubla ang ganatan, ang danitan ginalaw. Naapektuan la, may kaabay to na building at ating igagimira. Sinulatan dala, sumaking gawad sa atan niya building. Padimulis dala, nung nayari. Nagdagabay, gaano si Karalay manggastos na sa atay demolition, basta labat la. Na demolis lata na building. Apektado, may Guanzon building. Nanang nangyutan di tanid Piris. Ang gadnatan, kasumpalan nasama niya palabas, yamak sila yagyag, pigapigay taon la. Ang gadnatan, watan ni tanya building, agdagalawon. Pupulyan ng talabat yan na pipirwisyo so kaabay na. Paano tulay, no simmabilamot, iraratan, so tatawagan tayon the big one. Raratay ikusbo na sararayan na ataragay irang klasin edipisyo are building tayo. Ang gamanuntan, wala so gagawin tayo, earthquake drill at sarata iskwilaan, ibabangat laratay ugugaw, dapat mampanik, in case of untalan earthquake at antada so gawin da. Wala latay drill. Anapunda irama exit yatan kwalaanda safe iraratan niya gara na pataan. Pero atan at drill lang bangat itan. Uyla kumun. Yan simmabitan at talagang disiplinado. Alawan singa di man Japan kuang kulang ula. Wala rin bag na sara estudyante ya talagang wamanla su protection da. At sararata na tati gagimira ya gamit da. Yan tatimot la, Pilipino. Tayo latay Pilipino, anawat yung panulo. Agamang italtalag. Kulang so disiplina. Katon si Katuya so tatakutan na sa P-box. Aray siyentista tayo dya, P-box. Libo. Libo-libon katao so nayarin na tigway subilay noon sabitan si Babagan the Big One. Natan nilabat kumun, mangkakandak kila na sararatan niya inspeksyon, nang nyo rarate building, no kasi araya at saragto ni. No medyo na nang nyo, wala rin aroma building dya, wala may ginawa da retrofitting tawag da sa atan pinuputek-putek dararatan singa saya sudatin building na Prudential Bank yanatan wadtal lamay is-isway o atan bimmangking tanin sama natan pinutek da wala mo't irarami arum dya building niya kakargaan dala na sararatay arum ira pundasyon suporta at sara may daan. Pero arumay. Ang gapuni, ang daniraratan na ginalaw at ating igagimira. No simmabitan, at dakal so dinisgrasya to, batanda kasi, iraratan at ating igagimira. Kanyan na may babaga tayo lanang alwar tayo, gano'n to'y kinlanti, panalwar tayo, no simmabiraratan, agtayo mo't antan o anton agaw, anton oras sasabi dararatan at ating gagimira. Alaulan biyabiyahi tayo. Walak tayo at paglay na sararatan na tayo singa ibabagak ate Carmen Bridge at Manggalaw makapatak-takot. Kanyan anusan tila so unliber. Wanto may katungtungkulan ti opisyal. Uray no nawatiwat. Ano sa ko na? Uray agbayad ag dita tollgate. Mabuti nga kon nga dumalan dita rangtay kwanto. Okay, 3 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabwasan. Introduction nila batitan na sa komentaryo tayo.
programan Early in the Morning. Kaibayo sa amigo yo, your one and only, say kabusol na saray trolls, kabusol na saray balasubas tan matatakot gobyerno tan dyan sa syudad, inaro balot na saray nalalamas tan mananisya katuan. Puro Isabela so natitiran na umbabagsak iray Taytay. Diba, agawatan, lalangula, Pigatan Bridge, Alcala, Cagayan, taluran truck, walay kargaton na pagay, so dimmalan, dabitlan Taytay, nambiglan apalduatan, sakay at sara may truck, so akabitin, dabitlan Taytay. Ngapi na tayo, pero may so asugat-sugatan. Agawa mo ng Pebrero 27, 25, bimagsak mo iman so Kabagan, Santa Maria Bridge, at Isabela, di ba? Malaba may balo-balon na Taytay. Ya inanagurasyonan daw, 1.2 billion. Bali-bali, wamaniran namin, cutting the ribbon, wamaniran, nampapalit trato raratay opisyal, ababagta, sampluran na agulabat mo, bigaran na agulabat, bimagsak. Wala ni may panahon mo ng Pinoy, inaguraan daman sa Wooden Bridge, naplag mo't imay Wooden Bridge, naplagad ilog iraraman, so akabarong Tagalog niran opisyal, yaman na kat na ribbon, inaugurasyon na bitlan Taytay, Kimmusbo. Ay, nako. Tibabaga ng Presidente Bongbong Marcos, walang babagsak, hindi babagsak ang infrastruktura kung kumplito at nasa magandang kondisyon ang materyales. Kwanto? Wala ka pa namang pinapakulong. Wala ka pa namang kinakasuhan. Pinoprotektahan nyo pa. Pinaparangalan nyo pa yung mga magnanakaw. O dyan ipakabat, malalapot saray manangang tabay. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alblitz Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor.
Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Time. It is now 7:08. That time check was brought to you by Eternal Crematory Dagupan. Eternal Crematory offers an affordable and convenient way to honor your loved ones. With our modern cremation and columbarium facilities, we follow strict sanitary protocols to ensure the highest standards of care. For more information, visit Eternal Crematory, located inside Eternal Gardens Dagupan, A.B. Fernandez Avenue West, Dagupan City. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bacteria and virus tested. Bilip Iray Experto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alblitz Pau Liniment. If symptoms persist, consult your doctor. Get ready! Some of the biggest names in the world of golf are set to wow sports fans. International Series Philippines presented by Bingo Plus. Debuts in Manila from October 23 to 26 at the prestigious Santa Elena Golf Club. It's more than golf. Enjoy headline concerts, live music, and interactive fan experiences. Tickets are available now at SM Tickets with free entry on Thursday and Friday. Don't miss this ultimate celebration of golf. International Series Philippines is presented by Bingo Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pau di arko. Pinadas ko, mayat mo ti epekto na. Do'ti food supplement nga napadpadasa ko, awan ti epekto na. Dato'y pau di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga pangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Nanlapo at #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 to ta! Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis, sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Uy suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon siya no walay okasyon, walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market, yatiman makasaliw na mamura, sariwa tan malinis yasasaliwan niya karne na baboy tan baka, manok, sira, pising tan nanduruman rekado para at panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan tan walamat sulakuan na prutas.
Anthony Seren so alagaran nyo. Gawa yun nanduruma supon sa'yo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapot alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan, Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Dagupan. Mga suki! Narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School, and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Si Julita Kilantang, 55 years old, San Vicente, Liloan, Cebu. Experience ko, ang sugar count ko, talagang malaking ibinawas. From 568, ayun, nag-138 na lang. Isa sa kaibang nararasan ko, yung may reaksyon ang katawan ko. Unang-una sa pababawas ko, halos araw-araw malaking ipinagbago. Papasalamat talaga ako sa Ikarma. Dahil sa Ikarma, malaki ang binawas sa sugar count. Salamat sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Magandang buhay! DWIZ. Orly in the morning. Walang tilay 20 o 15 minutos. Kasumpalan na alas 7 na kabuwasan. Tuloy sa programa tayo. Orly in the morning. Okay, karakul naman na yan. Nasaratay reactions. Pero walay ipapalapag ng Jojo Bauson dyan. Nanimang kunuya palbangon. Walay yagyag lamat at manawag. So sentro to niya 2.2 magnitude. Tila nalilik na raraya. Yigyag. Siguro dyan kasautimot la. Palbangon. 2.2 kuanon na Jojo Bauson. Ganyan dapat lang ti, kaprepara tayong lanang. Be alert. Always prepare. Be prepared. Kung tumalanti scout lo tayo, di ba? Okay, karakala nasarayay viewers reaksyon. Mangibasa tayo, napigarat saray kangaranan. Although arame arom at abuntabunan la.
Miriam Bulataw, Jumac Landingin, Ray Martin Espinosa, Ima Alipio, G.M. Ballesteros, Terry Perer, Lorna Cuarto. Sana makulong na yung mga kurakot sa gobyerno sa Pilipinas. Salot kayo sa bayan, Kwan. Oh, yun ang wish mo. Ganon din ang wish ni Arsobispo bago daw siya mamatay. Mamatay muna yung mga kurap. Mr. Ben Jobe, 3rd Engineering District like Carmen Bridge kanto, okay? Renato Hobillanos, good morning manaya at kinan Mang Tony Apisyal. Si Flora Glory Sanchez Maramba, si Cherry Kios, sa kwanto, dami niyong galit sa korupsyon tuwing eleksyon. Tanga-tanga kayo, kwanto. Oh, yan. SM yung kanyang, yan. Sa eleksyon daw. Ayun. Hindi niya yung namimili ng tama. Kaya wala na kaya karapatang magreklamo dahil lalo na kung binintan nyo ang inyong boto. Ganun ba yun, Cherry? Charito, Calusa Lumibaw, si Jolina Antipolo, Delia Zamora Tapis, Cesar Patani, Oscar Dolormente, John Van LG, Armando Segundo, bawat segundo may Armando, Mario Pascua, Cecilia Morante, Kagawad Panod Quinto, Lita Santos, Alex de Vera, Yung Regidor Eli Ramos Pereira, Rosalina Aquino, si Joe Perez, ilulugay ito si Gigi ko na happy birthday. Carlito Bandong, Maxi Solis, Master Sarlo Gonzales, corruption rolls everything around me, kwanto cream. Conrado Nipomosino. Si Ma'am Ritz Barroso, si amigo Alfonso Chua Tinunas Ditan ed America, si Ambi Cantago, Cristina Kabugaw, Ana Pidlawan, si Maria Leonora Lorenzo Isbra. Kan aray kabiyangan na kawork to ditan ed RDS sa Dagupan, ilulugay tumat si Mother Marites Carbonel, si AG Manipod, Casper Bautista, si Pahardo An amin na sari kabiyangan na security guard ditan ed Robinson Department Store ed Nipo. Ya ka monitor lawas sa sayang programa tayo. Ulat ilawat ed kaaruman niran isyo maganulang bengat. Wajan ipakabat malalapod saray manangan tabay. That time check was brought to you by Bingo Plus, International Series Philippine, and Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. Ano ba yan? Isa pa nga.
Ayoko talaga. Can't get the perfect shot mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ako po si Lilibet Caballero Loro at tagalagtang Talisay City, Cebu. Noong 2015, meron akong diabetic. 4th stage daw ng diabetic, kailangan mag-dialysis. Yung lifestyle ko, hindi ako makatulog kasi meron akong hinahabol na trabaho eh. Kasi meron akong 10 barangays na dinadala. Kasi bookkeeper ako. Doon lang, hindi ako makatulog. Siging overtime. Palaging naka-overtime. Nung naka-open ako sa radio, nakakabalita ako na merong ikarma daw destroy diabetic. Sachet ng tea, ininom ko. Yung una, yung sugar ko is 168. Tapos, second, 145 na lang. Nababa din talaga. 2 linggo pa. Kasi 2 beses ako mag-dialysis Monday at saka Huwebes. Tapos, makahinga ako ng sakto. Tapos, yung katulog ko talaga okay din. Hindi ako makalakad ng matulin. Dito lang ako sa bahay. Yung barangay ko, puntahan ko ng kaisa ng 2 beses, isang semana. Nung nakating ako ng ikarma, makalakad akong matulin. Tapos, hindi ako mahilo sa pagsakay, pag-commute ng jeepney. Okay na. Nung una, inalayan ako ng husband ko. Okay lang ikarmati. Kasi makabawas naman tayo sa ating mga kinain eh. After taking dialysis, magkuha ng dugo sa sugar. Nababa yun talaga. Salamat po sa ikarma kasi kung wala pang ikarma, wala akong ma-intake Palagi akong dialysis. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. DWIZ. Orly in the morning. 24 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan. Ramil Velasquez ilugay timot si asawaton Marita Milicio. Apiano agmet man reklamo ya bukbukon ng Ramil Velasquez na nabibitla eda radyo. Haba na antuak diman eda Malimgas Market si kontua kinot si Ramil Velasquez labat subibi ilamu tasak sumanangi switch na radyo. Ikasi-kasil ko tapi narengel na saray kabandaan kudya ed Pantal Norte kwan. Say Maxilia Port kuno, kuanan amigon Grison. Say Maxilia Port, wadya at syudad na Dagupan. Amang kuno'y Port Finder. Port Finder. Katutay Maxilia Port, wadya at syudad tayong Dagupan. Mananap na saramay ipalsa to. Mananap na panderal to, kuan. Nanang nang to may kulangot at silong nalamisaan, agto anang nang imay plato. At tapo nalamisaan. Good morning at kinan Wilma Cabico Velasquez tan si amigon Rene Velasquez, si Jack tan si Jacob. Wala tilamat at reklamo. Reklamo natan. Ani mantutumbukan iray nanaawat kuran reklamo jay at messenger ko. Dakdakal irarata na tatang gagimira. Pero antis tutan, wala ba't da ibasak eda si kayo. Kasi kung tudya ay walay Facebook message and forward na siya. Samahan niyo po kami sa laban ng aking uncle.
former barangay captain Rico Mejia, i-pray po natin siya na sana gumawa ng himala ang ating Panginoon Lord Jesus. Kaya mo yan, Uncle, kanto. Sa balitak, aliptos, under comatose natan. Unong sabi forward the chat ya chat jada messenger. Ito putong ko no inerya hospital tanan na ti kipapasen tunatan sa kwanda ang gapo ni update. Forward the chat labat iman so in-post nan agiton si Natalio Mejia. Mangkalawak mo't 3 days ago, 4 days ago, nan manpapa-adpren siya. Adpren, kanang nang ko, Rico Mejia. O inyadpren ko, manayaw niya mo't na balita. Dasal tayo, naligtasan tutan. So, kinatan, kipapasan to, arapon to. Balitak aliptos. Grabe, wa? Tulaya, so nagagawad si katayo, tatang igagimira. Okay, reklamo ng Ernesto Musada ditan eda Pogo Chico. Sa ikwanto, ang gapo ni Relief Me Idol, ag kami ni Akawat, Jad Maluwod, Akadwara Lara. Sa ipapawit mo dyan ng Jeric Oviedo, ng Karuman Labat Kuno, Simmabi, Surilip da ditan eda Karael. Okay, lugay timot kuno si Rose Ann Sindanya. Good morning. Kuhanan Maria Leonora Lorenzo Isbra. Okay. Si reaction mat ng amiga Diya kay sa kwanto bimugas Diya Rosmarikit bimugas subagok at sata niya balita yo. Okay. Kuhanan Rose. Reklamo mat na Flor Bautista. Sir Orly, repot ko palabat no inerla sa opisina na DSWD. Agmi kasi na isa ka maistab mi, taag kamila akabot, labi kamila simmabi. Hindi ta kasalanan nyo. Kinsiri. Mipila kayo, alagaryo. Intayin muna natin si Mayor Nading. Intayin nyo. Kayo mo't mipila. Kung tumasakayan ng reklamo sa dyan, message request. Wala ray. Tamaya iraraya message request, irireklamo dararatay relief. Okay, good morning, Matt. At kinan Marilyn Banikad. Si Elisa Reyes Rafael. Sa ikwanto jay, antayin pa natin si Mayor Ading. Kwanto, Matt? Panirayay arom. Auditan at Pugaro. Sa ikwanto jay, good morning, Idol. Ganun po ba talaga magbigay ng ayuda o relief ng DSWD? Kailangan pa interview bawat isa tapos sa ibang araw nila ibibigay yung relief? Nangyari po yun sa Barangay Pugaro Suite. Tapos na, hindi pa nag-release ng relief. Ask ko lang po, bakit po kaya nagbago ngayon ang mabigyan ng relief? Dati-rati, by pamilya, ngayon, kada bahay lang. Paano yung bahay na ilan ang pamilyang nakatira? Example, 2 o 3 pamilyang nakatira sa isang bahay. Iisa lang ang binibigay na relief. Dito po yan sa Barangay Pugaro Idol, Nitan. May-amay, so mangipapasabi na saratan niya reklamo da, walay aga makakaawat, walay mamimpigalan mangawat, walay saksaki labat at sakay abong, ya talura balat so manaayang mapamilya, wala mo so agtuantan, iner sa opisina DSWD, ya si nga si Flor Bautista, agtuanta,
no iner itan sa opisina na DSWD. Sa opisina na DSWD Region, di man at bunuan na binlok. Sa opisina na City Social Welfare Development sa Antak, ditan at Poblacion Weste. Unless, imalis lara. At atrasado kayo unsabi, talabila, ay kasalanan nyo latan at bunugan na relief. Arami arong balot sa irireklamo dahil labilag ni Simlabi Mayor. Urayon tayo pa'y ni Mayor Ading. Antayin muna natin si Mayor Ading. Yan. Araya, reklamo dahil lanang. Aliwan lapag, aliwan parihas panangiter na satay relief. Maganulang bangat, teputan takipa. Wala tala. Nawat yung relief malapot syudad. Aya talagang pundo na syudad tayong dagupan. Tani, si Papa sabi na dyan, ang gapunita, niya nawat da. Wala rami arom, kapidwala, pero DSWD. May DSWD, sa naniman, gawa na national government iman, niya iiter ya relief. Pero, may city, ang gapuni, kanya lang tintutuputan mat, na Councilor Dada Rina. Salamat at sa relief. Enduro ng Lorenzo. Tuya balo to eh. Mansasbiray relief. Tuya kasi. So mabidyan na relief at siga tayo. Okay. Pasalubong. Malapod kinan binjitan. Thank you. Pero taluran nga ran balot. Nawat ko la, Rosmarikit, may alagaramon pasalubong na binjitan na nalapod London. At least, wala. Pasalubong, malalapod si Binji. Araray bala sa mga alagar, nilirad sa niya relief. Thank you very much, Mat. At kinan amigo Napoleon ko, sa may mooncake. Siyempre, si Sir Jolo. Good morning, the Guanson Group of Companies. Sa itutuputan ng Councilor Dadarina na inasyon ang gastusan tayo sa ating calamity fund. Ni amidwala ya walay calamity fund Diyan syudad tayong dagupan, may imuna. Ang gapuni. Wala talay nawat yo. At sa may imuna. Ay bikad wala lamot ay, wala tayo nawat yo. May DSWD, wala. Kwanda, wala. May DSWD. Pero amay syudad, ang gapuni, insan pinili. Sa irireklamo ng Ernesto Musada ditan at Barangay Pugo Chico, amidwala kwanto ya akawat so maluwad, pero si kamidya at Pugo Chico ang gapuni kwanan Ernesto Musada. Idadalumdan amin dya. Idadalumdan dya. Ipapasabik mo't labat. Baka asaglawi yung raratan o wag yung lara alimang. Maong labat, ya nakabatan nyo, ya walay manalagar ni manaya na sararatay relief. Okay, si Ambi Cantago, kwanto, anti-agawa ng Kuya Rico. May pre-friend request mat at siya, kwanto. Actually, 4 days ago, inawat ko, iman so friend request mo, Ambi Cantago. Ang tulamot siya nakar mo, Ernesto Musada, tapwak lalamot. Taga-iner kan talaga, Pugo Chico o tapwak. Tulaya. Sa isusulat mo address mo dyan, Pugo Chico, pero no, teputin ka, tapwak lalamot, sukalam mo. Katumanaya manalis-alis, so panaayaman mo, pinaawat mo. Okay, sa ikwanan, Rosmarikit,
Salamat labat. Salamat. Nairila si Lucky Binjitan. Kwanto. Kamapagaon sabi mo lamay siya. Sa ibabaganan na Ernesto Musada, DSWD kuno may tapwak. Gabay ito ibaga, inyalis dala sirin may opisina na DSWD, waman lang tapwak. Sa tuya irap at panlalaog mo ititiks mo, sa idadalam mo dyan, ang gapo ni Nawa Chun Relief. Litan Ed Puguchiko. Sa maluwod, akadwara lara kamo, sabi biglan tapwak. Sa gabi ibaga, nakatawag ni akawat siri tapwak. Tamanaya si ibabagam, may DSWD may tapwak. Gabi ito ni ibaga, wala DSWD, wala lang tapwak siri may DSWD. Ang mapalalaukin ka rin. May kayong manchacha dyan. Sa ikwanan na Noel Mejia, good morning Sir Orly, agkwanta, no agyon ni imbagad da programa, yung purdis ko labat dya, in-ad, friend, inaksip da dating Kapitan Kuya Rick Mejia, kumun at sa Diyosla yung makapanyari, so paabigan to'y dating Kapitan na Barangay Bunuang Gusot. Salamat Sir Orly, ikwanan Noel Mejia. Tuta na for this agumat na nawa mo miaad prinod sika in the same manner kinan ambikan tago untan mo siya tuya kasi idasal ti labat la sirin ya una bigla tan na survive tutan so ibabagan liptos ante delikado tan kasi ya talaga Duaran calamity pan ang gapumbalot sunawat mi pero aray makared si karay makakaawat kuanon Rodolfo Fernandez. Good morning kay Engineer Allen Castren sa Binluan dyan sa Duluan Anda. Good morning din kay Pilisa Cacho, kay Isang. Madam Isang, good morning. At kay Engineer Allen Castren sa Binluan. Pat Molina Ong. Sabi ni Cherry Kiost, wala kayong karapatang magsumbat kasi tumanggap kayo ng pera sa eleksyon. Kwanto yun ang sinasabi natin Wala kayong karapatang magreklamo kung bininta ninyo ang botos ninyo. Sabi naman ni Arian Trinitas, gumising na ang kabataan, huwag manahimik patungkol sa korupsyon, huwag tumigil hanggat walang nakukulong. Perla Fernando, Albert and Marisa Carino. Gising na kabataan, dapat na talaga kasi ang sinasabi ng ating bayaning si Rizal, kabataan ang pag-asa ng bayan. Ngayon, nandyan na, lumalabas na ang mga kabataan tulad ni Congressman Barsaga na talagang tinutuligsa ang korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Kaya nananawagan sila sa Armed Forces Chief of the Philippines, General Browner, na dapat protektahan talaga ang taong bayan, hindi ang politiko. Sa ikwanan Lor Solweta nan distribute na relief so DSWD Carman jad buno ang geset. Simbaan na bato ya alabian may distribution. Bali-bali akakargad kahon balot amay bulas at nagmalaw ya singa hollow block. Anaw nawat kunto kamus mun maong nadanong ilutumtan lumuk lang lamang tan no
Luto mamaong. Sa ikwanan Jeric Oviedo, good morning Idol Orly, amay DSWD box. Nawat mila, pero sa relief na syudad, tan barangay, Anggapuni. Ay, bilay, konto. O, anong tutan eh? Wala appropriation ballot. Wala appropriation, wala in release, sa pundod, calamity fund. Uy, lakumon, gaon sabin, kadapadapan. O dino, kinalawit fund. Ni dumaduma di tanod bali na kalasyaw na namang ibubunog na relief si Mayor Patrick Karamat sa kakargad sa may box o dino supot na relief sa ikwanto mula sa buwis ng mamamayan. Kwanto? Ibaga to galing sa buwis. Galing sa buwis itong relief. Buwis ng mamamayan. Amay arong balot, litrato da, lupa da, si ikarga da, agay lay kapal. Tagdamot kwarta itan. 42 minutos, kasumpalan na alas 7 kabuasan wa Janiri Pakabat, malalapot saray manangan tabay. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Magandang buhay! Ikot pa lumipas siya. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. Ride Bar Blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Diba dumit man siya? Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Ride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. High blood, salot, milyong-milyong katao na mamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat-mat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat, dagitarik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan.
Magic Calasiao Supermarket, housewares, school, and office supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Calasiao, Pangasinan. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Aldrich Pau Liniment. If symptoms persist, consult your doctor. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus, International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng patibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bakterya and virus tested. Bilip iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Ako po si Veneranda Escabas. 6 na po at 4 na taong gulang. Nakatira ako sa San Vicente, Liloan, Cebu. Dati ang akong sugar ay 300 plus. Ngayon, after 2 weeks, bumaba ng 218 o sugar. Napasalamat po ako sa produkto sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkaandang buhay! DWIC. Orly in the morning. Good morning, kinumparing Noel Lumboy and welcome home at kinan Maring Mirli. Sa ikawanan said Trinidad, shout out sa mga kabataan, mag-ingay naman kayo sa Facebook para marinig tayo ng gobyerno. Sobra na ang korupsyon sa Pilipinas. Kaya hindi umaasinso ang Pilipinas kasi mga boto ninyo, binoto ninyo, mga kurap. Kanto. Fernando Espinoza. Sa ikwanan Jojo Bauson,
Idol, amid walang tuwaya akawat na relief ditan ed maluwed, balot siya kya taga Kalarin. Anggad aminsan ang gapo, taamay managlista, no nanengneng tuak et untuwek ya singa bulag, ya baboy. Unlagpas et abong ko, say palayaw to itak. Nako, itak-tak mo si rin, itakbo mo. Itakbo mo. Jojo Bauzon, ay aya aratay relief, ta say kalamidad ag tupipilian, no blue ka, no ambalanga ka, no green ka, no amputi ka, ang gapi kulurtutan, kanyan dapat lapag aminitan. Mambabayar mo na buwis. Mambabayar ti ba na buwis? Ang gaano aliwakan mambayar na buwis direkta at BIR ati pangasaliw mo na sararati produkto yawari value added tax to nabibisan kaladsatan. Mangaliw kay gasolinam, walay buwis mood satan. Nako, aga dapat pinili suuntalan na panangiter na relief atay DSWD, Department of Swapang, Departamento ng Swapang at Walang Dangal, at si ibabagan na Chief Pinartatis, pati relief ilalakula. Department of Selected and Wrong Distribution, DSWD lalamad. Dakala, so acronym tutan na tate gagimira. Si Lawrence, ito ipo-forward mo dyan, Lawrence, Awamet. Don Ramon Bautista, good morning. Kumusta lay Region 1 Medical Center? What's the buzz? Tell me what's happening. What's the buzz? Kumusta ang kumat iraramay amigo tiran Dr. Ditan, Dr. De Vera, Dr. Calyanta, Dr. Mike Canto, retired Dr. Gasmin, siyempre si Director Joseph Roland Mejia. Eric Duyon, si Lito Fernandez, si Kirby Corpus, Randall Kasaklang, Amin Kilatan at Region 1 Medical Center. Good morning. And si Jenny Cruz. Problema tayo relief. Siyakat, kulatan ilaluan. Gula ilaluan, tapiano ag kayo na-stress, ag kayo na-imbirna dito, ag gula ilaluan. No wala si mabi, thank you. Pero ag kayo dapat misasalamat at sararate untan ira, ya opisyalis ta, maminsan pang kwakwarta ang daratan. Sa kinik, buwisyutan. Kanya lang ti dapat kumon, i-report da, ipalapag da. Iyan da, nya so impaway min pundo, 50 milyon, nya so nang gastusan mi. Uman si ipalapag da, lewan satay. Inyamot. Tutuputin da, no, nakartute calamity pan sa ibat yo. Septic tank. Waman lasirin, intabugis da lasirin, may calamity pan. Ipaliwawayo ka rin. Nya, supundo, ya inappropriate me, 50 milyon, nya rin ang gagastusan me, pigara, sinasaliw me, unta na. Sa problema, ang aliwan nyo ni balot, jaed negosyok sa ang aliwang kutsatan, kanyo si rin. Makalak ditan, si Spassky Demonyos. Ya marunong nga mangkwintatan, ligaho labat ligagamit ito, gamang gagamit na calculator tan. Ligaho, kwintauntutan. Happy birthday, at kinang Palong Muñoz.
Puro shout out sa mga kurakot itong mini-message ninyo Ay nako, hanggat hindi tayo nagbabago. Tayo mismo ang mauna dyan. Bago yung mga opisyal ng bayan, tayo mismo ang dapat magbago. Unsa bilalamat. So, La Nina. Sa ikwanto dyan, U.S. National Weather Service officially declares La Nina nitan. Ay, lamat. Kaya, tentunya ipopos mo dyan. Say, kuanan impurward dyan kin. Say, kwanto dyan, impurward dyan Boots Uka. The U.S. National Weather Service Climate Prediction Center has officially confirmed that La Nina is now active and is likely to persist from December 2025 to February 2026. It began in September 2025, marked by cooler than normal ocean temperatures across the central and eastern Pacific. There's about 55% chance of shifting to INSO-neutral conditions between January and March 2026. For the Philippines, this typically brings a rainier and warmer than usual amihan season. Stay alert, stay safe, and keep updated. Good morning, Eda Kenan Engineer O.J. Cornel Bentinilla. May mutla dya social media, Marcos resign. Si Ipapala pagdala. Kuanan si Sara Patani, maraming kurap na politiko kasi kurap din ang karamihan sa ating mga butante, nagbibinta ng buto. Yan. Cornel Tirao. Kantabay ko the technical side si Ka Edwin Inong. Itilak lang ula subalag mimpi sa salamat at balang sinansakay pinablin dumaringal. Salamat at saratay support tayo. Salamat at panagantabayo lawas at sayan programan early in the morning. Oila kumonya na idan mi kilalamat na sara impormasyon na balita ya pakaasulan na aral aliwan panderal pakala na inspirasyon aliwan konsumisyon tan alta presyon. Talaran na nyo lang sa programa na Karambola. Salamat at saratay prayers yo. Diyos ti agngina apo. Tandaan sa amigo yo your one and early in the morning nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Early in the morning. Nanlapo ang #1 smart dishwashing paste.